Ay, part 2 pala to. Guys, wait! Hello, guys. Part 2! Part 2. Guys, I really don't like this game. I'm dead. Kanina ka pa rin nandyan. Hindi ka pa rin tapos. Oh, na-reverse card. Tikman mo to. Sarap ka! Sarap kaya, please. Please. Pangit mo! What? For distraction. Ito na lang, dyan sa kamay. Dyan na lang sa kamay. Start na sugat. Ano yan? Pinapatay ako. Oh no. Hi guys, it's time for the next part. Tapos ko na lahat. Kung tapos mo na lahat. Ano? What the fudge? Dito na ako. Guys, he cheated. Dapat ako na lang. Dito na ako. Dito Guys, na ako. gusto niya na ma-skip. Yeah. May coin dyan. I don't know. Don't know? What? Don't care. Guys, I really hate this part. Brrrr. Bye. Matutulog na ako. Magsi-secret hideout na ako. Bye, guys. Bye. Sabi mo sa akin, tapos ka na ron, ha? Yan. Yeah. Liligyan! Liligyan! Ay! Yeti siya. Bro, is that imposter among us? Psych, welcome. We are kissing right now. Mwah, 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 mwah. Take off your panties. Okay. Okay. Yeah. Oh, yeah. Yeah, joke lang yan, guys. I'm not literally shouting with the girl. It's a fake. Oh my God, kala ko makakrush ko Rowan. Yes. Because I'm gay. May coin dyan. Ang dami ng gay ni Rowan. Yes. Yes, sir! Yes, sir. Oh my God, kala ko mag-destroy siya. Diretso lang. Yap! Ano kunin yung coin? Giyati sores. I hate this part. Sige, speedrun mo naman. Oo nga. Speed love makes the dream work. Bakit? Bro, I hate this part. Paano mo matatapos? Silitipatitra ka. Apa? Winran, ilang po computer? Serious, gusto niyo pa mag-computer? Hindi ko ng computer kakapon. Bye! Winran, meron pa ako kasi mamaya. Pacman game. Wala na doon si tita? Doon pa din. Bakit? Kailan si Loe? Huwag mo na kasi unahin yan. Yes.
Amakita emotion. Ikatoki. Akoti. No, I don't get the key. Go, 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 go! Let's go! I'm here the boss. Yay. No, weakness ni Rohan. Okay, it's time to beat this. Not Jujutsu! What happened to you, boss? Okay. Sige, beat mo. Namatay ka! Bibit mo ko. Ito naman Jujutsu. Strategy ko lang dyan. Punta ka lang sa middle. Patay. Sabi mo, atake. Jujitsu. Non-Jujutsu. Rush attack! Rush. Oh my Yes. God! Bakit ka dumiretso? Pito ka po, taliko. Gana ko yung green. Ang green ay ang acid. Flame yan. Flame. Oh! Tumalong pa ako. Flame. 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 Acid. Flame. Flame. Bro, I did not Flame. One shot. Huli. Turon. This will be 1 billion hours later. 1 billion hours later. Yo, patay yan. Patay. Patay na yan. Hindi ko pa rin patay. patay. Ah, ba hindi pa patay? Bakit ka baliktad? Huh? Ito baliktad ko. Nga. Baliktad. Normal. Pumunta ka lang kasi sa middle. Oh, kaguguguguri. Oh. Sa middle lang. Paano namatay? How the Napunta ako sa laba. How the butterfly, my mother fly, the butterfly, the butterfly. Siya nga kasi nagpunta na nga. Kala mo masyashot mo ako ah. The ball. Kaya, tignan mo. Oo, alam ko. Ah! Hindi ako namatay. Muntik lang. Itili yan mamaya. Alam ko. 3, 2, 1, go. O, diba? Sabi ko sa'yo, tumili. Muntik ba? Namatay. 1 hit delete. Ano? Ito kasi marunong drama to dash. Hindi ako marunong. Ah! Guys, I hate this game. Let's do this gravity one. You dodge it, Pag bro. nag-grip ka dyan, noob ka. Help me, bro. Ay, naku. Shoot. Uy! Uy! Tingnan ko lang ilang minutes! Mama! 10 minutes lang. No, wait lang. Hindi ko na nga dito. Bakit ba? Titignan ko minutes. Wait lang. Patignan mo muna, please. Stop mo muna kasi. Ganyan. Wait. Ganyan lang. Pag nag-11 na, tapos na yan. Bro. Batry ako. Na. Tignan mo, tapos na agad yun. Patay. Gugulo-gulo-go. Hindi na pa lang kapag Bakla laser beam yun.
Paano ka namatay? Namatay ako, please. Please. Ako na lang sa jump. Sige. Ako sa Ay, hindi. Ako dito. Ikaw sa jump. Oh my God. Oh, teamwork makes the dream work. I thank you, your teamwork. Huwag ka tumalon. To about to Agnes. Huwag ka tumalon! Bakit na-shoot ko naman? Oh. Go. How? Laser beam time. Oh. Please. Please. Go. Ay! Patry na nga! Ako nga! Please! Ito na! Ako sa jump! Ako nandito. Ako na sa jump! Sige. Ako yung marunong. Bro! Ito na. Ikaw marunong? Ano sabi mo? Ikaw marunong? Ito. And I'm playing, guys. I'm close. Wait lang, part 3 muna, part 3! Part 3, guys!